A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lambuk bunyinya mak. Awak lagi panuh surau ya nak? Tapi agak lambuk bunyi. Ulang balik. Sebelum diulang dia lagi pantun yang Muhammad angah pantun. Anak raja menangkap balam. Balamnya hinggap di batu manikam. Dari bunyi sambutan salam, kayaknya bapak ibu banyak yang alum makan malam. Alah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti mau'izah. Sadaqallahu maulanal azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa sakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Salam kemuliaan, salam kehormatan kepada guru kita yang menetap di Siko. InsyaAllah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga beliau bertubuh sanang, kandak buliah pinta balaku muka suik sampai diama pacah tacintunan bayi talakuan sekali. Apa yang beliau karajokan mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Seterusnya salam kemuliaan kepada guru-guru kita selaku alim ulama, imam khatib bila maulana basaratu angku-angku niniak mama nan bakucuk sabana bule baurek sabana tunggang di anjuang tinggi di ambagadang. Seterusnya salam kemuliaan kepada orang cadiak pandai, tahu nan di anginan baseru, tahu nan di ombak nan basabuang, tahu di nahan nan kamaimpo atau koran tiang nan kamancucuak. Tahu di katonan basilang, tahu di bayang kato sampai sarato eriang dengan gendiang. Balun bakile ala bakalam bulala sangko 30 alun bilie Allah tamakan rasulah mantap di dalam tubuh. Seterusnya salam kemuliaan kepada remaja dan remaji, pemuda dan pemudi harapan bangsa dan agama. Bil khususna nambu hormati ibu-ibu salaku bundokan duang. Limpapeh rumah nan gadang sumarak kotu di dalam kampung, hiasan di dalam nagari. Iduit tampe banaza mati tampe bakau ka unduang-unduang ka Madinah ka payuang panji ka sarugo. Umumnya lah yang menghormati bapak ibu yang di tanah lantai, yang di lingkungan dinding, yang disumpui atok. Insya Allah kita yang berhadir pada kini malam kau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ala cik. Ikulah kajangku di muku tinggal mamin aja aja. Nah, olah iba mina. Marilah sejenak kita berserah diri, bersyukur kepada Allah nan punya diri. Kita selaku hamba yang dhaif, selaku hamba yang lemah, lah dapat kita melangkahkan kaki, lah dapat lu kita melenggangkan tangan untuk menuju rumah Tuhanku dalam rangka talabul ilmi, bergabung dalam suatu majelis ilmu.
Sebab kata Rasulullah dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang lain kini menggunakan sisa-sisa umurnya, barang siapa yang lain mencari ilmu, bergabung di dalam majelis ilmu, Allah mudahkan nanti jalan untuknya menuju ke surga. Nak rancak di kita tu mak, dimudahan ni awak di Tuhan bisa masuk ke surga. Ama-ama jo apa-apa di sikokol iyo rencana awak masuk ke surga ka. Dak ado taniye singgah di neraka gak sebentar dah. Gak 2 hari je singgah dalam neraka baanya. Dak lomuh dah. Atau sehari je lah awak sama awak. Dak lah dah. Tu baanya masuknya ke dalam surga. Apa ilah? Nah ya. Tu selalu kita bersyukur kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillah ya rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sebab makna syukur go, kalau guru-guru awak membuat makna syukur go adalah simpang ampek syukur menanti padang tujuh maku pinaga. Ubek laki penyakit pai jangan sampai lupa jo tukang tawa. Ko kalau guru-guru awak menyebaraian. Amu kasuitnya tu tuanku, mentanglah sehat badan awak, kini go amak juapa nan suhu tetap dicalik. Go kadang ni minta ube ke orang, lah ditolongannya durang mau ube, orang kulo dan nyepi tanah lai. Orang kulo nyenanyo adu-adu lai. Berarti ndak dapet di kita makna syukur tu doa mak juapa. Awak kalian nak murid tu orang tak? Alhamdulillah. Salat dan salam marilah samu-samu kita ucapkan kepada Nabi awak As-Sayyid Al-Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Fihir bin Malik bin Nazar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dia dapat nama tu. Oh lagi cuba ulang. Oh dapat nama ya. Alhamdulillah. Kalau mak si kau dia dapat. Ini mula lah, tidak takah apa. Dia dapat nama tu. Amalkan gode. Di dalam kitab Sirah Nabawiyah, siapa yang mengamalkan silsilah Nabi Muhammad tapaliaru sampai ke Nabi Adam, mangko ini akan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Lina Muhammad juapa dapat anak yang soleh dan solehah. Lika tujuh dawak dapat anak nalai patuah ke agama. Lai ka tujuh dawak kini go dapat anak nan duraka. Lai ka tujuh dawak kini go dapat anak nan cilako. Lai ka tujuh dawak kini go dapat anak letai beribadah. Oh lah iya. Berarti kalau nak rancak-rancak ka tujuh dawak. Kalau nan buruak-buruak, oh indak dah. Kalau nak rancak, iya. Kalau nan buruak, indak Ayo cadik-cadik lama siko Kalau nan buruak indak dawak do tuangku. Kalau nak rancak, ayo. Ada apa? Amalkan 3 kali pagi, 3 kali setelah solat asar. Berarti 3 kali sesudah subuh, 3 kali sesudah solat asar atau sesudah solat maghrib. InsyaAllah kita akan diberikan oleh Allah SWT keturunan yang soleh dan solehah. Awak laiwa amalkannya tuanku. Tapi anak awak ndak adonan patuah ke Tuhan dah. Ajan cemas bana awak. Anak dari anak awak tu bisua. Anak mau itu. Oh cucu awak bisu orang nalika patuah ke agama. Lah awak caliak lo cucu awak tuangku ndak lo bantu dah. Disuruh awak kini go ka surau manga karajoe pi main kalepau. Disuruh awak mengaji manga karajoe main chip. Disuruh awak kini go untuk mengaji manga karajoe balik leha jo kawane jancan mas bana amak jo apa anak dari anak waktu anak mau tadi cucu anak dari cucu waktu bisu anak mau itu piyu bisu nale patuah ka Tuhan tu mah
Oh piwi awak mana lo yang nak do tuanku anak dari piwi awak biswa anak boleh tu pak. Anak dari piwi awak tu anak boleh tu. Cicit waktu biswa orang nan kan dakek je Tuhan. Nan kan kini go nan putih maripai ke Tuhan. Oh ndak lo tibo di cicit awak do tuanku anak dari cicit awak tu biswa anak boleh lain. Ci aja mak. Sampai tarawih nam pokok kita mengamalkan silsilah Nabi Muhammad gobo yo bo. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali kini ko sesuai janji dan dibuat padang nang kita ukur di telepon nyambo di uku awak di sikoko bahwasannya kita tapik pada kini malam go hari Jumat 3 tanggal 2 tanggal berapa ini? 2 tanggal 2 Agustus 2020 sampai patang Jumat malam Sabtu kita mengadakan wirid bulanan. Kan yo mari itu mak. Alhamdulillah sehat badan panjang umur batamu kita. Komah Allah sehatkan badan ambo, Allah panjangkan umur ambo, bertemu puluh kita pada kini malam balik amak japa. Lita kana yo dia mak jo ambo ko lain. Lain dak baag. Ambo lah pernah kamari ko mah waktu itu acara Isra wal Mi'raj ambo lo penceramah. Kinilah datang lo ambo balik dak yo kenal awak dah. Ayolah pelupu warna awak tu mah. Ya bak dak? Tu. Jadi beruntunglah mak Jopak yang hadir pada kini malam ko kita satu bergabung dalam majlis ilmu. Satu awak kini go mendengarkan nasihat-nasihat ulama. Satu puluh awak kini go mendengarkan tausiah agama. Sebab kata Rasulullah dalam hadisnya kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Jadilah kita hidup di atas dunia ku mak Jopak bagaikan kini go orang yang memiliki ilmu agama. Jadi awak orang yang ilmu agama awak adone dan awak menjadi orang yang berilmu, orang yang pencari ilmu awak lain. Kalau kita alagak bomu awak makna kalau mencari ilmu agama awak kalau mapa awak kadang-kadang nasib kalau lah tua awak mapa dia apa dawak kaji tu kadang dia apa ujuang hilang pangka enak dia apa pangka hilang ujuang. Dia apa pangka, dia apa ujuang ada tengah-tengahnya puluh nak tekan nalai. Ko nasib kalaulah bau awak mapama. Tu mangkonyo ko ado remaja, ko ado anak awak latihannya untuk menghafal. Sebab kecerdasan awak tu ketajaman awak mapa tu bateh sampai umur 28 tahun je mak. Kalaulah lewat amak Jopak umur 28 tahun apa awak apa dapat juo tapi lagak lama. Amuah 1 tahun, amuah 2 tahun, bahkan amuah kini 3 tahun. Gak dapat juga tapi lama dapat Tapi kalau kini kita masih muda, anak awak kini guta masih tarang, suruh menghafal. Setelah tu nak amuah awak kini orang yang berilmu, orang yang lain amuah pencari ilmu. Amak japakan hadir kini kan untuk mencari ilmu agama dah. Mau ulang-ulang kaji namanya kok. Mengingi-ingi anak lupa, menjago-jago nanti kalau kan dia mereka. Kalau ambo bana kini go taga atau duduk di mungko, mak bukan majawa indak lah kata kok. Pi ambo mengingi-ingi anak lupa je banyak kok. Menjago-jago nanti kalau. Tapi kalau ambo caliak dari bantu ibu kon lah masak jo kaji gonya kok. 98% lah masak jo kaji kok. Lah masak awak jo kaji. Dak mangkah ya lah masak. Tiba dik mengingi-ingi anda lupa je kan. Setelah tu celan dak muah awak orang yang pencari ilmu agama. Namuah awak kini kun aliman au muta'aliman au mustami'an. Orang yang lain namuah mendengarkan ilmu agama. Amak kini mendengarkan orang ceramah lisan nang pun telinga awak tu menengah. Lai kok tadanga awak kini orang azan lisan nang ati awak manjawe azan orang tu. Gua kadang asyang orang azan, asyang lepas orang membaca kalimah la ilaha asyang lo jawe ede. Ya do. Kan berarti ketika ya namanya do. Kali sana ngati awak
Setelah tu celaya au muhibban. Dan awak orang yang mendengarkan ilmu agama, jadilah awak orang yang cinta kepada orang yang menyampaikan ilmu agama. Kalau di zaman kini, kalau bocah dia ibu-ibu jawab apa-apa, orang memandang kini faktor umum sia dan menyampaikan kaji. Bukan itu nak menjadi halangan awak. Sia tu yang menyampaikan kaji. KTM mode baru. Dan itu nak kita pandang. Nak kita pandang adalah apa yang sampaikan. Ya bu, setelah itu nak awak orang yang mencintai ilmu agama dan sampai menjadi orang yang kelima wala takun khamisan fatahlika, orang yang bodoh. Sebab kalau lah dapat dikit orang yang bodoh goma, akulah malang bana untuk awak goma. Sebab awak ingin hidup bahagia di dunia harus dengan ilmu. Ingin awak bahagia nanti di kampung akhirat iyo dengan ilmu mah. Kalau dengan indah ilmu awak beribadah, koma kadang turut-turut aja nya. Dulu bos sebut diambu orang go sedang beribadah, sedang sembahyang. Nyolah mangke takbiratul ihram go Allahu akbar. Kira ada orang lama baca surah Al-Fatihah, babunyi apa? Diambil apa sedang podang. Halo kece. Kagalah awak antah awak dah. Yo kalau orang yang tidak ada ilmu tu deh. Ladang kek tak berarti dalam masalah sembahyang atau lama baca surah Fatihah apa bunyi apa dia ambil apa? Halo siapa? Hadi makin ni kerja. Sedangkan yo sembahyang wah. Liwat sah sembahyang le do. Tu kalau nasib kalau tidak ada ilmu beribadah mak. Tiru-tiruan aja mak. Dia nama jawab yang hadir pada kini malam. Kok orang nanya pilih di tuan koma. Dan dodak buliah di tuan awak go sesat atau menyesatkan atau kini go ndak buliah awak di tuan barandam dalam neraka. Ya tu. Tujuan awak mengaji go makan di awak ka menempuh mati mak. Ya mere tu. Ambo nala kini go menyampaikan kaji wa nan pasangi ambo untuk beribadah ke Tuhan. Sebab ambo akan menempuh yang namanya kematian. Kalau dah adalah kematian, go mungkin ambo dak lo buah maji dah. Cak lambo lalu jalan dah. Lalu awak nonton awak berita-berita atau video kini go kalau nak kamanapuh kematian awak. Di awak kamanapuh mati, mangkunya awak mengaji. Kalau ndak ada mati go dak lo dah. Dek karena awak manampuh mati, mangku awak amuah mengaji. Yo mak. Sebab kata guru-guru awak apa kaji dek baulang pasal jalan dek batam puah. Mangko sering awak kini go mau ulang-ulang kaji, mangko takana lah awak kini go dunia ka ba akhirat idui ka manampuh mati. Kan yo moreto. Jadi ibarat oto ka barangke lema. Namanan duduk nan tempang-tempang, namanan maku aku tangguang kok tak kuat jambo gas nyobeko talan tuang kapal mak japa. Kini nyalangan incik matu awak dulu lah nyalang. Alah, sebab mengaji jambo mak dak do payah redo. Namanan ka duduk lah. Namanan ka mau jual lah. Jangan tuik lo kaki mak. Bomanya bui aja tu nya tu nama nan ka mau jual lah. Nan manan ka mau lah. Nama nan ka lalu lah. Tapi membanambu kawan jangan dibawa. Awaknya lalu surang. Nama kawanan jago tolong bisian kata lingo kawan awak nan lalu tu tujuan doa pada kini malam tolong amalkan beko sekali ini muah. Aduh itu tuangku wak lataan tangan awak takah wak kara tampe anu telingo wak dakean muncuang wak seketik dakek rumpun telingo itu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tunan kadi baca. Pijana cok bana sakali dia baca. Go beko lama bulan dia matoe kawa wak baca je beko ditampai lo sekali saja. Ya mana? Lah tapi dah doa itu.
Alah, beko tes salah beko kata lingung kawan wa. Ko ado kawan wa beko na lalu Bisi aja lah. Kecik engku tadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ane kecik kawan. Kelera aja aku mah. Iya nyoti ya. Jadi tuh setelah tu cek lain namanan ke pulang abekolah pulanglah kecik emak lo jadi mengaji dolailah pulanglah aja ya. Tuh jadi di dalam murid pengajian koma takana diambo pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad faqala ya Muhammad. Sewaktu itu Nabi Muhammad sedang duduk-duduk yang kecik Nabi yang kecik malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gurunya kan malaikat Jibril. Kadang dulu orang Nabi Muhammad tu tak do memiliki guru doh. Ba'alo tak do guru Guru malaikat Jibril. Ko guru Nabi Muhammad. Nak kecik Nabi malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka maitun. Hiduplah sesuka hatimu Muhammad, tapi ingat setelah hidupmu engkau akan menempuh yang namanya kematian. Walaupun kan Nabi Muhammad banananya sampaikan malaikat Jibril sungguh pun kawit nan kadi bantu ikan di laut nan kadi adang dawa. Walaupun gini go kan Nabi Muhammad nan sabananya kawah itu salah umat Nabi Muhammad. Yo mak, inge cobalah mak pikiran jawab kini go lah hadu muawak 50 tahun kini go. Lalabia, anggap je lah muawak jawab kini go 50 tahun. Kita ambil muawak na 50 tahun go. Kita naikan kata timbangan, kita bagi persentase mana banyak awak kini go mengik Tuhan daripada tidak. Mana le banyak awak kini go mengenai duit mati atau tidak. Tu bisa kita timbang atau bisa kita bagi persentase tu mak. Atau kini go amak bomu 50 tahun kini go. Liado gak tiu muawak gak 50 tahun naik. Ko ado muawak 50 tahun kini ko hali ado gak sagitu le muawak tak tersisa. Ragu aka baru nak. Wallahu alam. Kini caliaklah bantu amak. Banyak nak salam mai bantu elai. Dak salam mai baik kecik tuanku dulu amu pernah lo mudo di tuanku kok mah. Yakin ya mutanya tu pernah mudo pernah. Jadi kalau kini cubalah caliak. Konan hadir pada kini malam ko konan sesuatu aja kan ya kau. Lehitan ku dia mak sesuatu kau. Nalah disendiang-sendiang malaikat maui je konya tu nan datang li. Orang banyak kini dimabuk, ditampek maksiat banyak orang hadir kini. Dak nadundang orang kini konya tibo tanya itu. Picu bola kini gu wirid pengajian. Ayo nama nangah bana dia nyelema. Ba awak lego mak. Dak kalamu awak boleh ndak. Cuba awak caliak kini go bencana alam berbagai macam ragam kini go bencana alam. Dia dapat kabar mak Gunung Merapi Malatui. Gunung Merapi itu kalau sekali Malatui mak yo banata gagau awak deh. Yo dakik mana di rumah ambo tu Gunung Merapi itu negeri ambo negeri Singalang mah dakik negeri di atas awan. Dah pernah mak negeri di atas awan tu. Payuk kan negeri di atas awan tu tibur sinan tua, rasu di bawah Jawa rasu yang jago. Cuma kau di nama negeri di atas awan. Jadi di Gunung Senggalang tu di Gunung Merapi go erupsinya dalam seminggu tu ada kadang-kadang tu mak. Kalau bunyi latuihnya mak yo bana tagagau awak deh. Ba bunyi latuihnya tu tuangku tak gitu. Ia bunyi latuih Gunung Merapi tu mbok sabui aneh. Bo mencibuan je tu nya. Pintayun tindak takah tu lah. Di setiap hari setiap saat Gunung Merapi tu malatui. Tu tando-tando ba tu tuangku tando dunia Allah tuo.
Tandoa tadi tu mak, dunia alah tuo. Li dapet dia mak japa pantun Gunung Merapi itu tu. Li dapet pantun Gunung Merapi itu mak, ambo tunjuan pantune apa-apa beko malaki tibu rumah deh. Pantune tu tuangku, malatui Gunung Merapi, hujan batu datang menimpo, asuk membubuang hitam pakai. Ansua kanalah diri salamu idui di dunia nanko lah bara amata pabue. Larapek nama do. Alun. Walun dolai. Bilang balik. Jangan malu loh mak. Bertunjukan sampai dapet. Kau kadang-kadang malu loh. Jangan sampai malu loh. Ulang balik pantun nih. Malatui Gunung Merapi, hujan batu datang menimpo, asuk membubuang hitam pakai. Ansua kanalah diri salamu idui di dunia nanko lah bara amata pabue. Iko je ma apa malaki tibu rumah kau lah dapat kaji awak omah. Tu beko awak keluar dari surau, beko batanyo dusana awak batanyo tetangga awak siapa ngaji tadi tu ni malatui Gunung Merapi, hujan batu datang menimpo. Nana botanyo siang ku pencaramah asuk membubuang hitam pakai. Ansua kanalah diri anak kecil uni ko kawa ko laga damam uni ko koma. Sialung kue ko. Nak kecil, datakah tu ya? Aduh kejadian tu dia apa-apa yang melaki ibu di rumah ditanyonya duda anak kecil udai kaji tadi tu bu malatui Gunung Merapi, hujan batu datang menimpo. Nana botanyo bu siangku pencaramah asuk membubuang hitam pakai. Anak kecil udai aku lah dalang orang rumah dengan rumah kecil. Dak takah tu bana lo mak dak. Tu lurih bana lo takah tu do. Dan jadi awak kini ko diapa dalam hati di kana-kana awak di nunuk manuangan. Di introspeksi diri awak, di muasabah diri awak. Sebab nak kini ko kan kita lah barado di 1400 sampai puluhan Hijriah kini ko. Ya do. Kita lah di luar kurun Nabi Muhammad. Lah di luar kurun Nabi Muhammad. Nabi Muhammad 1000 sampai atuh kurunannya. Kinilah 1000 sampai atuh sampai 46. Lebih sampai 26 tahun. Lebih. Kalau bonus dawa umat. Sebab adombo danga dalam sejarah 3 pendapat ulama besar. Beliau maramal umur umat Islam go ado 3 tingkat. Yang pertama sekali menurut beliau, menurut Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman Asyuti, beliau mengatakan umur dunia go 1476 Hijriah. Ko pendapat imam yang pertama. Yang kedua pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, umur dunia ko 1477 Hijriah. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Hambali, umur dunia ko lebih daripada 1400 Hijriah, kurang daripada 1500 Hijriah. Jadi kita simpulkan mak, umur dunia kini go umur umat Islam kini go umat Islam memakai umur umat Islam memakai kini go umur tahun baru Hijriahnya adalah 1400 sampai puluhan Hijriah kini. Mongkonyo kacukui 76 baralai tambah 30 tahun lain ndak? Mungkin 30 tahun tu lai umur dunia tu nyomak. Tu ba dunia oleh tuanku mungkin kiamat lai. Lah yakin dengan tuanku tu. Ambo yakin je kalau dunia aku ke kiamatnya mak. Kalau mak di sekolah yakin dunia aku ke kiamat. Kalau nak yakin awak dah berarti kurang rukun iman awak namanya tu. Percaya kepada hari kiamat rukun iman nomor berapa? Dan nomor 5. Oh ambil pendapat Ibnu Hajar tadi tuanku Al-Hafiz Jalaluddin. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari umur dunia sampai balik 77. Berarti kalau mau kau kecukui ditambahan sampai balik sampai 6 mau kau kecukui sampai balik 77 berapa tambah?
31 tahun lain. Di situ juga bunyi gandang tu mak dak. Awak nan panuh je lah tuanku. Ibnu Hajar Hambali je lah. Al-Hafiz Ibnu Hajar Hambali je lah. Lebih dari poro 1,000 sampai atuh. Cukup aja lah 1,500. Jadi mana? Kini sampai balik sampai 6 muka cukupnya 1,500 bara tahun lain. 54 tahun. Ya mau pulang sampai tahun lain. Ini masaknya mamak matematik kau. Wow, nak sampai tamat sekolah tuanku. Sekolah CD nya. Ya mana? Kadang-kadang dulu ibu-ibu go SD bana sekolah tapi matematik kancang. Kini kadang-kadang orang semakin tinggi sekolahnya semakin nilai ada. Itu sebagian. Dia go pendapat guru-guru besar. Bako sampai beliau berpendapat segitu tuanku dek karena beliau go hafiz. Bisa jo kita percaya, bisa boleh lo tidak percaya. Tapi kalau ambo percaya karena beliau go hafiz. Orang terpelihara. Kalau al-hafiz gua mama jo apa-apa beliau gua hafal hadis 200,000 hadis tu sambamba tabu tu. Seandainya ku ado hadis selain nampak di mata kapal lo apa hadis go. Takah tu bana orang yang bergerak al-hafiz gua bang. Takah ko bana orang yang bergerak al-hafiz go. Gua kadang orang dapat hadis cie dunia tu dapat lu juang hilang lo pangka. Abaga lalu al-hafiz. Gelar al-hafiz itu bukan untuk sembarang orang. Lah rajo mana itu bukan sekedar sakapi yang goje dapat di Al-Quran bergelar al-hafiz. Al-hafiz itu beliau tu hafal hadis ribuan hadis bukan ribuan sampai ratusan hadis. Ko ada juga hadis nampak yang batu kapal nyu apa hadis kok. Jadi itu pendapat guru-guru besar atau syekh-syekh yang telah mendahulu kita. Jadi itu mangkonyo ndak anak itu caliak bencana di zaman kini kok tanda dunia tualah banyak dia nampaknya di Tuhan. Kadang kini kok seorang ayah menghamili anak kandungnya. Nah babayo tu bang, seorang ayah ketujuh dia anak kandungnya sampai lu anak kandungnya kok dihamilannya. Nah bayo ibu di zaman kini itu tuh dia tiap mama juga papa. Dah bagara-gara kini rawak godo ancaman di akhir zaman go. Kau nana bo khawatirkan. Kau nana dikhawatirkan Rasulullah. Cik lain yang dikhawatirkan Rasulullah tu di akhir zaman bukan ilmu yang hilang atau kini go ditelan bumi yang ditakutinya di Rasulullah. Yang ditakutinya di Rasulullah adalah orang banyak di zaman kini tapi bagaikan buih di tengah lautan. Tidak tahu arah ke mana jalan yang ia tuju. Jalan yang ingin tuju tidak tahu arah mak. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah. Orang banyak di zaman kini kok mengulama-ulamakan diri. Kadang sakete gurunya ndak lo jaleh tu nyolah mengaku lo menjadi kiai. Dak jale ujik-ujiknya sia kasihannya baguru kasia kini go sanad ke ilmuannya nyolah diangkit lo menjadi ulama. Ko yang dikatakan Rasulullah tu kalau orang dahulu mengaji mak jale guru contoh kini go Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali baguru kepada Muhammad bin Idris As-Safi'i. Imam yaitu Imam Muhammad bin Idris As-Safi'i, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i baguru kepada Malik bin Anas, Imam Maliki. Imam Maliki baguru kepada Abu Sinat. Abu Sinat baguru kepada Akhad. Akhad baguru kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah baguru kepada Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah baguru kepada malaikat Jibril. Jibril menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala lalu disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaleh sanad guru itu mak. Dia kalau mak jawab pak, dia mentang-mentang kini go zaman lah canggih, awak mengaji di apa jadi tuanku. Banyak ustaz di apa itu tuanku, ustaz aneh tuanku. Lebih cadik lo pedungku mengaji gak tiambo. Lebih banyak nak cadik-cadik lebih alim, lebih banyak ilmu agama. Boleh. Tapi apakah itu yang dikatakan dengan baguru mak? Tidak.
Yang dikatakan dengan baguruku adalah awak hadir tatap muka awak ju guru. Sabab rahmat daripada Allah, syafaat daripada Nabi, barakat daripada guru. Kalau lah barakat itu bana nan dapat dawa amak pagunu kaji itu. Pagunu dawa sama sudut dari dunia dapat lo kita tumpang nanti tak kalau ajal menjemput. Liyakin amak nanti ada pertolongan guru. Oh Ma, li nampak you dah mak ambolai. Dua cie. Oh cie, li nyalang yang mata mak tu mak. Kecil ambo ko lah dua. Li nampak dah mak ambo ko. Lama kunang-kunang, lama tahu mak. Ma, li yakin mak nanti pertolongan guru gua ada. Li yakin awak syafaat dari guru ku ada. Ba'ado tuanku. Bos sejarahan seketik tentang pakaro sapai atau pertolongan guruku nanti. Jadi guruku dawak bukan dari dunia aja pertanggungjawabannya indah. Nanti sampai batali ke kampung akhirat. Coba mak dengar deh. Tahan nanguk dulu. Lah mak tahan nanguk mak. Dan kedua lo diku Usulah ditahannya nguknya atau pancalo di bawah. Tak takah tu mana nanguk dah. Tahan dulu seketik. Jadi ku sejarahan. Aduh di dalam sejarah amak juapa dunia ku lah kiamai. Jadi lah jalih itu tanya itu nama nan masuk ke sarugo, nama masuk ke dalam neraka tulah jalih orang itu kalau lah kiamai 2 hari. Jadi sewaktu itu ada rombongan buya go mempunyai jamaah. Yang jamaahnya kau tadi yakin baguru kah? Nyo kalau yakin baguru, kau mak nan guru, kau nak boleh diburu-buru awak dah. Kau kadang nyo yakin baguru, awak yakin bana kau punya kecil, tapi kau di belakang uku lo nyo potan lek. Awak yakin bana kau punya kaji uku, yo takana, awak duit kamati, nan diaduk nuku, kau di belakang uku. Aku tu nak salamek seketik Allah itu dah tu je. Itu melawan awak namai ka guru nama takah tu. Tapi kalau mak risiko ndak do melawan tu ndak. Amak risiko japak risiko ancak-ancak jago nyeh go. Iwala je. Tu. Di kita semua tadi tu kita tadi buya ko tadi punya jamaah lah masuk sadu Allahnya jamaahnya kok ke dalam sarugo. Di dalam kalau dalam perkiraan dak ada surang Allah kayak jamaahnya nanti sisi harolai. Jadi suatu itu adalah di dalam neraka go surang nan surang go marasai kana azab di malaikat. Satyo kana azab di malaikat bunyi pakie guru ambo sianu nan kice urang ko tadi ane kice malaikat ko agak ganji ba alo nampak dia ambo urang ko satyo ambo azab satyo ambo tutua satyo ambo kini go ambo cambuknya ba ko guru ambo sianu kice. Kalau tak kau mau pisahan sadua lah ane kini go organ batang tubuh elek. Buat embo kari tangannya buat campaan ke banyak buki. Bu kari kaki buat campaan ke kalurah. Bu cuci matoe bu buang kini go ke dalam lautan. Aba ada elek. Lah jo buang di para malaikat goma Allah cair nak bantu orang ko doleh mak. Anak kice guru ambo sianu. Guru ambo sianu. Jadi itu paniang lah malaikat deh. Guru ambo buya sianu. Guru ambo buya sianu. Anak kecil malaikat kalau tak kago kok iyo namu buya ko jonanyo sabwi tarui. Coba cek dulu ke dalam sarugo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buya. Iyo kai. Ya kalau malaikat kau kan kayak dia panggilannya dah. Kalau orang Minang kan murah aja deh. Wah, buya nananu kau buya nan orang Minang kau. Adik kayak Yo kayak buya ambo ado orang masuk ke dalam neraka surang tu buya. Tapi satiu ambo azab buya namu buya aja nanyo sabui tarwi.
masalah itu Buya. Udah lo tahu ambo tu rokai. Tina mo Buya, jadi nyo sabui taruh satiu ambo tutua satiu ambo cambu nyo. Nanti cek guru ambo Buya sianu. Tu mangko ambo turi ke dalam sarugo ko. Coba Buya caliak dahulu di dalam sarugo ko ada ndak anak murid Buya nan tinggal dalam neraka gak seorang dah. Coba Buya cek dulu dalam sarugo ko ada Buya anak murid Buya nalun masuk le dah. Tu dicek ini Buya ko tadi. Diceknya surau Al-Ikhlas. Ya, tu dicek dulu. Ma go jamaah surau Al-Ikhlas go. Jorong Gati Tanjung Pisang. Saya lihat dulu. Anak kecil Buya aku tadi cukui ya. Linda ado nang kurang. Cukui nyo kayak kecil Buya aku. Coba Buya cek mana dulu. Ku ado kayak beku di surau Al-Ikhlas tu tinggal ya cie dalam neraka. Allah je kecil Buya tu dicek dulu Buya baca. Dicek ada Buya dari sudut ke sudut. Wallah nokai. Ayolah kalau Allah. Kalau ndak takah tu yo ndak lo sanang hati ambo do kai ini go ko iyo memang ambo nanyo sabui di orang ko tadi tolong bawa ambo ke tempat pailah Buya gojo malaikat ke dalam neraka tu. Tibo di dalam neraka tu dicalia orang nak kena siksa go ndak bantu orang dolai. Ko mama tu go kai matunya buat campaan ke dia buki tu. Tangannya mau masukan ke dalam nurah. Talingoe buat campaan lo ke buki tu cek layak ke dia buki tu. Muncuang ko mahana nampak dia engkau apa. Kini dia engkau pengen mencaliak orang kau tadi abiang kumpulan balik. Di kumpulannya dia malaikat organ-organ tubuhnya kok. Bersatu organ-organ tubuhnya kok balik amak japa. Kira dicaliaknya di Buya. Anak kecil ka Buya kok tadi Buya. Ambo murid Buya kok mah. Jamaah Buya ambo kok mah. Anak kecil orang kok. Anak kecil Buya ndak ado nampak ambo jamaah ambo netakah kok dok. Iyo ambo lagi satu wirid di surau Al-Ikhlas Buya. Tapi duduk ambo di paling belakang lo Buya. Sudah di paling belakang basanda-sanda lo ambo Buya. Sudah basanda ko anu orang bo pai je lai. Ni satu yang kau wirid maka tu. Lai Buya tapi bo caliak-caliak jauh aja nya. Ada. Dialah. Ko caliak-caliak jauh kai. Anak pokok gini ko. Oh di siku nak do tu ronda. Nak caliak-caliak jauh tu. Ada. Dia ambo papa engkau ke dalam sarugo. Adi bau nyolah di Buya kurang kau tadi ke dalam sarugo. Kau nak dikatakan dengan pertolongan atau syafaat dari Bapak Guru. Dia kina-kina mak baguru le deh. Jangan sampai melawan awak dalam hati nak. Mula banyak menceliak contoh mak orang nak suku melawan ka guru dalam hati nak kabarakai ilmu, nak kabarakai idui eda. Manis takhafa ustazahu ibotalahu bisalas. Siapa yang menganggap enteng gurunya, mangko inyo akan mendapatkan 3 bala. Yang pertama dakariskuhu sampai rezeki. Amma jawab mana ketujuh dawa sampai rezeki apa lapang rezeki? Lapang rezeki. Mana ketujuh dawa piti sekete asali barakai tapi banyak dak barakai dah. Mana ketujuh dawa? Dialah sekete asali barakai. Kalau dia bonda, dialah banyak asali barakai. Kalau dia kalau dia mak, dengar dulu. Awak banyak ya. Coba dengar dulu. Bos sebut belia. Awak maka tujuh dawak piti sakete barakai daripada banyak ndak barakai dah. Mana ketujuh dawak? Dialah sakete asali barakai. Kalau diambo biarlah banyak barakai. Oh samonya. Wala samo lo ya. Ada bahasa tu kalau samo cak tu kalau di samo. Alah. Kau nak dikatakan dengan pertolongan guru. Setelah tu celai yang dikatakan dengan syafaat daripada Nabi. Menolong ibu
buat bersalawat ke Nabi go menolong lah wak salawat nang kawak nan wak baca atau nak lafazkan go Kok kadang orang bersalawat ke Nabi bentuk orang ke mati misu aja. Sallallahu ala Muhammad. Bentuk orang patah hati je ya. Semangat bersalawat ke Nabi tu. Sallallahu ala Muhammad. Ya mak? Atakah tu? Kalau buat sejarah halo, sampai dari para Nabi Muhammad go pukul 1 sudah dia mengaji lah. Dia taluk dia mak mengaji sampai jam 10. Lai taluk dia mak kini go mandanga pengajian sampai jam 10. Lai taluk dia menunggu sampai jam 11. Tunggulah mau pulang lai. Iyo kan menunggu dah. Menunggu apa lo salah? Emang dah? Menunggu apa lo salah? Dah. Jadi, bawa balik kita ke pesan malaikat Jibril tadi, ingatlah. Hidup ke mati. Dunia ke akhirat. Ama-ama jo apa-apa risiko kan iyo rencana wak ke mati. Iyo rencana wak ke mati. Apa tuik lambo caliak saja dari tadi bantu orang kamati. Iyo kamati awak mah tuangku. Lah ado nampak di tuangku tandoe pado kini malam. Allah, tandoe tu tuangku. Dicaliak kulit lah banyak nan kandu. Dia seuban lah banyak mana buat. Gigilah banyak nan guguat. Matola mulai kabur-kabur. Nan katuju makan bubur. Kok duduklah suku ma unjur-unjur. Lah mangu-mangu pintu kubur. Lah banyak nan maunjur. Alalun. Atulah hampir-hampir tu mah. Dah baagai dong mak jadi katui eno kaki mak tu mau jual aja lah. Dah doge ungku berang do. Yang namanya mati tu mak badau baku dian. Kadang-kadang ama-ama dahulu mati ambo kudian. Kadang-kadang ambo banana ni buat Tuhan aku dian ama-ama dahulu. Nanti sampai aja mak mati. Kada ada wak dah. Ama-ama dahulu mati ambo kudian. Kan boleh tak kata dah? Atau ambo banana dibuat jadi tuan kudian ama-ama dahulu. Oh semua mak dah. Kau dah apa? Apa dahulu mati ambo kudian. Kau dah ambo kudian apa dulu. Dia apa tu bo? Nan jalesa sampai aja mak. Sesuai dengan ayat yang Nabi baca tadi. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal kita sampai bilangan sudah, orang nan punyo datang menjapui, orang menanam datang mencabui. Didatiak nan sadati anginkan batui obatkan basa buang. Tak bisa kita terakhirkan walaupun gak sesaat. Tak lo bisa kita lajukan walaupun gak sadati. Tunggu sabantar lukai. Anak abunan paling bunsu alo lapeh doli. Abunan membuat rumah untuk anak ambo dolai. Tunggu dahulu lah muah. Tak bisa dah. Tak bisa dah kematian tu kita undur-undur. Tak bisa kita lajukan dah. Tu ada ambo dapat kabar tadi mak petang dari jamaah ambo mana tu jamaah majlis taklim. Kabar agak kawa nak yo bu dia dapat kabar nak abu tu bu suami bu iko lah innalillah kece. Tu tak kaji wa innalillah baru bu ialah dulu berarti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bila dulu itu bu lah 2 hari kau nak dapat kabar nak anu indak kece wa. Emangnya apa sakit bu? Dak dulu sakit dah nak. Nya waktu ndak dulu punya penyakit dah.
Tapi kabae kalau penyakit ni kalau diceliak-celiak mungkin ada, tapi mati meninggal anu aja nya. Pai ka WC, tiba di WC kiroe bangkit panjang kapaloe. Tasungku dalam keadaan sujud inna lillahi. Tu tak kaji awak murah na mati kini bu nak. Yo murah bana meninggal kalau diceliak-celiaknya bu. Dah ada mati otomatis kayak gini bu. Murah meninggal tu bu. Jadi ibu-ibu siap-siap je lah deh. Siap-siap je awak dari kini deh. Gagal awak mati nan sekali go buat cari tulang nak dorong lain. Kecik amak kini go gagal awak mati sekali go bisa dulang balik. Dah ada cari tulang lain. Gagal awak menjadi anggota dewan kini bu 5 tahun lain bisa dulang balik. Tapi kalau gagal awak mati, dia bisa cari tulang balik. Dah ada cari tulang-ulang ada lain bu. Kadang elok je mak kini je mak. Dapat khabar besok pagi, tuanku, iyo, dak tuanku mengaji di surau Al-Ikhlas petang tu, malam iyo. Dia tentu di tuanku. Apa tu mak? Ibu nambah sandar di tonggak tu lah dulu. Kecil. Jangan lihat lu mak nanti bersandar di tonggak. Lebih koyo, lebih kau. Oh dapat tweet tu dah tuanku, yang dapat tweet. Bah dapat tweet Iyo masa malam tadi bagalak-galak juga jawab baru tuanku ba aku pagilah mati je tuanku dapat tweet tu tuanku yang dapat tweet. Coba tanya kamak kini kau pasti apa indak? Galak kini meninggal besok pagi pasti apa indak? Patui je tu nya tu. Nyo nani dak patui tu ada awak meninggal tadi pagi. Nampak nyo dak bagalak-galak pada malam kini. Ya bang ambunan tak lo taluk yang bu mengaji sudah tu antum kamu bagi acara mah dia lah mau pulang dia lah. Ya meninggal tu mana? Ayo dah rapik dah awak dah. Tu mangkonyo kata Buya Fahrudin Said kata beliau ambo heran jo manusia di zaman kini. Bahkan sampai heran Buya nanambo herankan ketika ayan kharajiahnya sakit inyo amuh mencari UBE. Dia tentu dah ayan kharajiah loh. Kalau kaji kami di surau ayat kerajiah tubuh kita nan kasar ampe anasire manyo ampe anasire api angin air tanah api sekalian darah daripada kita tampaknya tunyu supaya Allah nan banamu azim kebesaran makna angin sekalian urek daripada kita tampaknya tunyu supaya Allah nan banamu kawiyun kekuatan makna air sekalian pulang daripada kita sampai nyatonya supaya Allah dan banamu muhayyun menghidupkan makna tanah kulit dan daging daripada kita sampai nyatonya supaya Allah dan banamu hakim kokoh makna ku sampai anasir batang tubuh kita mak ayan kharajiah tubuh kita nan kasar atau tubuh kita nan zahir nan sadang tahun kini ku tubuh nan kasar namoy ko mak. Ketika air kerajiannya sakit, ini amuah mencari UBE. Bahkan serius pula untuk mencari UBE. Kan dia pada tu mak. Sakit badan awak, kini go mak kok sakit awak kok panjang badan awak. Kini go usus buntu lah awak. Atau kini go penyakit gagal ginjal lah awak. Penyakit paru-paru lah awak. Kan dia awak cari UBE dah. Ni serius sama untuk mencari UBE. Contohnya lah mak kini go dapat penyakit atau anak awak atau cucu awak dapat penyakit ba kini go penyakitnya senang yo sama serius awak antum mencari UBE dah. Berapapun biaya asal penyakit lain senang biarlah habis ke piti kan yo mare tu. Amak kini go borobek ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit go diceknya di bidan penyakit awak. Kira penyakit awak go berbagai macam. Ada penyakit kolesterol, ada penyakit asam lambung, ada penyakit ure asam. Lihat do mak penyakit ure asam tu do. Asam urat amo sigodo. Asam urat tabal dia tu mah. Ada penyakit ini go diabetes mellitus. Dia tentu dah mak dia. Diabetes mellitus go guys. Ada penyakit kini go nak bisa diubek-ubek. Kadang semakin diubek semakin sakit, semakin diubek semakin sakit. Dukunan mau ubek lah satu lo sakit. Ada penyakit awak takah tu dah. Aku lah bawa yo awak penyakit takah urapek kau. Ame kecil ibu bidan kawak, bu. Iyo bu bidan. Ko lah parah bana penyakit ibu ko mah.
Lah banyak pantangannya nan kai ibu makan, ndak boleh makan daging dolai. Ndak boleh makan kini go kacang-kacangan dolai. Ndak boleh kini go makan lado dolai. Tujuh apa awak makan ibu bidan? Makan je nasi putih. Udah taluk dia ambo ibu bidan kalau nasi putih je nak kamu makan. Ambo kini go kalau jo daging go ibu bidan kalau ndak dapat makan sehari jo daging go sakit-sakit kepala ambo go ibu bidan. Bahkan kini go jo badan-badan ambo melemah di buek. Li bisa gak ti kalau duit penyakit go ibu bidan. Ane kecil ibu bidan go, di ibu bidan go panjang luakai. Nyoba ibu bidan go duduk seketik dahulu. Sambil duduk ane kecil ibu bidan go tadi wal akalu diakali baanan kalalu kecil. Adi cari akal. Ya pe nama do. Wal akalu do. Cari akal. Ane kecil ibu bidan go bisa bu. Kalau duit bisa insyaallah. PUB agak mahal go bu. Gak mahal corona biasa kok. Barang mahalnya tu ibu bidan. Iyo mungkin sampai jutaan lah mainnya. Anak kecil awak kayak ibu bidan. Dan bu kini gua salih penyakit di sanang ibu bidan. Dah bagi dan buat bibitih dah. Kalau pitih bisa dicari beliak. Tapi kalau penyakit gua nak taluk dan bu maidu antakai kora. Kalau ju saliro ambo nak kari kacang nak taluk dan boda. Ayolah dia mau cari nubeknya di luar negeri. Kalau bara pitih bekoh, bara biaya li namu ibu menangguang insyaallah. Kan yang boleh tobo. Asalkan amak japa tahu tubuh awak nawak sayangi kini go, tubuh awak nawak cintai kini go, apabila kita nanti berpulang ke rahmatullah, nan tubuh awak nak kasar go bu, nanti bukan berhadapan ju Allah secara langsung. Jo siapa hadapan nanti awaknya tuanku tubuh awak nak kasar go, berhadapan jo cacing tanah. Caci yang nak kabaradang bu, caci yang nak kabaradang mak. Caliaklah bantu ama akan manis-manis mudega. Adonan mungku hitam, adon mungku kuning. Walaupun hitam nama pi manis. Yo kan ada dulu orang tu hitam, tapi hitamnya manis. Tak hambo kuah. Nama dah. Ambo kan hitam kulit ambo dah mak kuah. Pisu gua pun hitam adon manis-manisnya dah mak kuah mak. Ayo kecil tu. Yang mana? Tubuh awak nama ni manis. Gua aku dah kadang cacing tanah gua. Gua kadang dulu orang baca min ba aku tuangku lemang ngarujui ba aku tuangku lemang ngarujui ba ada kan ngarujui umur 7 balik tabaliak. Kamang ngarujui indak mungko ndak ka bantu kata orang bawaan mungko ko. Dia tentu dah mata orang bawaan kau. Takah tu mungko mana ka manguruni awak lah lanjut usia lah mati pajak. Cubalah dahulu ama-ama kuasa waktu umur 25 tahun atau umur 30 tahun. Mungkin kami lah kau mah. Ya dah. Kini celiaklah bantu ama lah ya. Tak sebanyak kini kau ndak boleh doa. Dia karena ada faktor umur. Rancak awak tu lah berpindahkan awak. Rancak awak tu lah berpindah ke cucu awak. Jadi nanti dalam sarugo tu mak orang tua ndak boleh masuk ke dalam sarugo dah. Kan ada mak dah. Orang tua ndak boleh masuk ke dalam sarugo dah. Teba ale tuangku awak umur awak lah tua tuangku awak lah tua ko mak tuangku tu ndak boleh awak masuk ke sarugo dah. Aja sampai putus asa lah awak. Dia bukan kini orang tua ndak boleh masuk sarugo ndak, tapi awak pun dimuduannya di tuan balik bisuak. Ama-ama nan lado di muka kalau kamu umur bentuknya kau ndak. Nanti umur awak berubah menjadi 30 tahun kau. Manih awak balik. Bantu Siti Khadijah awak. Siti Khadijah tu waktu menikah dengan Nabi, kalau kamiknya Allah Rabbi mak. Kau nak kata sabut durang bugih lamo. Dia tentu dia mak bugih lamo kau. Yo mana sabana maka cepat bantu Dan tu dia mak maka cepat tu dah. Tu basuh lamo tu madam bolo nak lo tentu dah motor tu anak maka cepat. Anak bugih lamo nak lo jaleh ram motor mak. Nak kadang nanti adalah cacing tanah. Setelah tu sebaliknya ketika ayan sabitah roh namoa ketika rohnya tu bana sakit nyondak buah mencari ube edobu. Bahkan kini gondak lo serius untuk mencari ube edo.
Andaikan ibu tahu jo apa yang sabita atau roh awak go mulai ditiupkan ke dalam kandungan, roh awak go nak mati-mati dolai. Apabila ajal awak lah sampai, bilang Allah sudah lah meninggal awak, dan tubuh awak ko tadi dimakan cacing tanah, nan roh awak go bukan berhadapan jo cacing jo sia, berhadapan nanti tuanku, berhadapan jo Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu makanya kata guru awak sebelum roh ditiupkan ke dalam kandungan, roh awak memanangi 10 hari 10 malam. Ana nyotangi hantu tuangku, ya Allah, ambo kini go dimasukan kepada orang yang mempunyai kulit jodagiang, yang mempunyai utak jobana, yang mempunyai hawa jonapasu, kok malang permintaan ambo Tuhan, narako juo tampe ambo. Kau nanya tangian dia roh sebelum ditiupkan ke dalam kandungan mak. Tak masuk roh hambo tu mak. Tak masuk roh hamma. Tak masuk roh orang tua wak. Sampai roh-roh kini go makhluk yang ada di dunia go. Jadi beruntung mak japa kini go tak masuk roh yang lena muh mangana Tuhan. Roh awak kolah na memuji nanti. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa nan tenang. Kalau dapat dak panggilan ko ma ya ayatun nafsul mutmainnah wa qollah bahagia banai di awak ko ma ya ayatun nafsul mutmainnah, wahai jiwa nan tenang dipanggilannya di Tuhan nanti, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan hati yang reda lagi dikeredai. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kepada golongan hamba-hambaku yang soleh dan soleha. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, kata Tuhan. Kalau dapat dia mak panggilan takah, wo mak, kolah sarugo banang tu amak komah. Baca-baca tu deh. Tu amalan awak tu. Bila kita baca tu tuanku, kita baca di sepertiga malam. Kita panggil jiwa awak nan tenang. Kita kembalian diri awak tu. Semoga diri awak ko tadi suci awak lahir kata dunia, untung-untung berpulang awak nanti karamatullah suci lo Oh kadang dulu orang suci nyo lahir kata dunia, pulang nanti ke Tuhan dalam keadaan kumuah. Kalau bateli awak kalau dalam keadaan suci awak pulang ke Tuhan bisa Allah payah awak. Jadi kalau lahir suci awak lahir kata dunia suci no awak nanti berpulang karamatullah. Iyo mak. Ana niyo rawak. Suci. Jadi sepanjang sejarah nanungku sabian tadi itu au be roh itu tuanku. Lah dapat nama ube roh tu. Lah dapat ube roh tu. Alun. Ube roh tu ada tujuan. Beko dimasudah selesai awak lain. Lah, dimasudah selesai. Ube roh tu ada tujuan. Dimasudah selesai. Yang pertama ube roh tu adalah pesan alam kubur, saya ini tempat yang sempit, maka lapangkanlah saya dengan menjalin tali silaturahmi. Hablum minan nas, ko ado ama juapa nan indak bakasapuan salamu salawi nan ko tolong awak kini ko bakasapuan lain, terutama awak jurang tua awak dan antara kita baradik kakak. Jurang lain tu beko aja lah tu, na pokok kini ko awak jurang tua awak dulu, jo awak baradik kakak. Ado ama juapa di sikogo nan indak bakasapuan jo antara kita baradik kakak dak. Kalau nak bakasapuan awak jo antara baradik kakak, aku lah memutus tali silaturahmi awak nama aku. Tuhan tidak akan memperbaiki hubungan awak dengan inyo. Gua kadang dulu orang entah di mana aja kampung mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, tak sia-sia. Jadi minta maaf. Tapi kalau kakak kau orang tua tidak mau minta maaf dah. Nama kadanglah begitu besar perjuangan orang tua terhadap nyukicik lo ke orang tua aja suamak kaden kicik. Bawa yo na tu muna aja suamak kaden kicik 9 bulan 10 hari awak dikandung itu mah tu.
Aja suamak kaden nyawa nanti pertaruhkan tu mah tu. Aja suamak kaden kecil. Li orang gak tido. Pia dulu orang rumah ibadah santiang sembayang santiang kamakati ok sabanta naik aji pantang sakali puasa Senin kami tidak pernah tinggal bersedekah pantangkanlah. Tetapi orang tuanya tidak nyesapu-sapu dah. Orang tuanya tidak nyesalamaian dah. Selagi hidup orang tua kita amak japak tolong kita berbakti go kunci jalan kasarugo dawak kemah go. Jadi bontu amak kulli duit orang tua awak. Jalan kasarugo murah kita cari di sinan. Itu makanya kata Nabi surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Ya bu. Tu jalin tali silaturahmi awak sebaik-baik mungkin. Kalau awak antara kita jurang jauh tali silaturahmi namanya tu tuang kunda. Tu hubungan ukhuwah Islamiyah namanya. Hubungan apa namanya? Ukhuwah Islamiyah. Antara kita seinya, kita menjalin tali silaturahmi sebaik-baik mungkin. Setelah itu pesan dalam kubur, celai saya ini tempat yang sepi, maka ramaikanlah ambo dengan memperbanyak membaca surat Al-Quran. Al-Quran go lagi di mahawa go. Di mawataan. Datih lamari salah kamae. Salah kate, salah ke bawah. Atau salah ke sempiang. Pokoknya ada rumah waktu tuanku. Nah, kalau wadoli barakali waktu turunan dalam sari samalam Al-Quran go. Waktu turunan acok tuanku bila je ibu turunan tak kalau membaca rumah. Beko kalau menyapu waktu tuanku nampak dawa Al-Quran go berdebu atau kabutnya banyak waktu turunan tuanku tua lap-lap buat kini go wak barasihan debu go tadi setelah tu Allah Ta'ala bandia ya takah do. Ndak. Coba cara menurunan itu tuanku, cara menurunan kita ambil uduk setelah kita ambil uduk awak, kalau kita perempuan kita tutup kini aurat awak baru kita buka Al-Quran go baru kita mengaji ranca-ranca. Itu nama menurunan namuai. Al-Quran go kalau bisa membaca baca satu hari go surah Yasin. Tamaian Tuhan 83 ayat itu surah Yasin. Surah Yasin baca tamaian kati 83 ayat. Wah, ni yo baca Yasin tuanku nak kecik guru tarangan awak petang kami malam Jumat. Jangan eloknya kalau ndak di petang kami malam Jumat ndak elok dah. Baalo ndak elok Al-Quran awak baca baalo ndak elok Lebih rancak awak mengamalkan setiap hari setiap saat. Yasin, kau sampai tamai lah baca. Kau beko kecil awak kecil ungku Yasin lah 3 kali tamai tu tuan kuah. Dan takah dodo sampai innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun. Sampai habisnya Yasin kau kita baca. Bila nancak mamane tu tuanku, nancak mamane sesudah sembahyang subuh. Kau takkan tu awak sudah sembahyang subuh tu bah tuanku sudah sembahyang zuhur buat. Kau sudah sembahyang zuhur tuanku badan latihan lo tuanku sesudah sembahyang asar karajuan. Kau sudah sembahyang asar tuanku awak kada puas lo tuanku sesudah sembahyang maghrib buat. Kau sesudah maghrib awak baca badan padilah kanyang lo tuanku sudah sembahyang isya je baca. Kau sudah sembahyang isya tuanku matulah takkan puas lo minta jalan mati lain. Orang nak kala ye hidup datang dunia sambuah mangak menyampi hidup datang dunia. Ya mak nak. Ndak nak bisa taman mak Yasin go satu hari kau. Ayo nak dapat lo akaran bodoh lain. Ayo. Awak ni baca subuh sampai 40 ayat le tuanku be kalau sudah zuhur 40 ayat boleh. Pokoknya 5 baca awak mak. Kalau buat sejarahan lo tentang Yasin go 83 ayat go mak. Jam 1 awak pulang lain. Sebab kini gua hari lah jam 1:30 balik kurang 6 minit Dia nak buat sejarah mana kalau tu nak pokok kita karajon je lah baca je lah situ deh supaya mudah awak nanti meninggal dunia. Lapang hati awak, senang hati awak. Dak 2 3 sakit-sakit dah lah mak. Sebab kalau hati lah sakit-sakit mak, kadang-kadang orang dapat nikmat, awak nan sakit hati macam orang dapat nikmat. Dulu pas sobok dan orang tu mak. Tetangganya membali onda vario, ainyo na mendamam. Tetangganya nan membali kulkas, inyo na kedinginan.
Sarka tetangganya nang balik kulkas gua ndak do tetangganya kok kedinginan dah. Kalau tiburinya nyo na merasakan dingin. Tak babayo na mak do. Urang na napek minantu baru, anyo napek banyaki seturuk di sabalah. Aku lah babayo banyaki dawa koma. Dia mak dak do siko do ndak kalau tinan tengah do. Tentaram jati awak lapang, sanang. Kok dipagunjiang anyo wak diurang. Alhamdulillah. Dah ada mak dipagunjiang orang dah. Mudah ada ya. Ala putui beripai mak rumah tu. Kalau lah anda ada di pagunjang orang. Awak di pitanahnya durangku. Alhamdulillah. Udah awak di lariannya durangku. Alhamdulillah hele tu. Ayolah ramam lo mak mak. Itu ada sabar awak. Nyo sabar gua ada bateh. Gua sabar aja awak, sabar aja sarolah ne latihan lo ada ya. Tapi sabar atau bersyukur gua dua sayap bagi seorang hamba. Kalau litaluk awak bersabar juga bersyukur gua walah rancak gua awak ibadah awak. Nah, tu Al-Quran tadi dua pesan dalam kubur. Setelah itu cara yang kamu takian kepada mak pada kini malamku adalah kecil pesan dalam kubur, amboko tampai nan sampai akan menghancurkan tulang belulangmu sampai hancur luluh mangko peliharalah sembayang nalimu wakatu sadi samalam kuah. Ama-ama jo apa-apa lai rajin awak menjaga sembayang berjamaah tu. Lai namana lai lainku namana nindak tu indak namana nindakku. Kalau na nindak tu tuangku la taranga dawa azan kininggu awak ndak luang mua berjamaah tu na nindak ko dape awak bu taranga dawa urang azan amua lo ti awak datang sembahyang berjamaah tu. Salatul jamaah tafdulu ala salatil fardhi bisab'in wa isyrina darajah. Sembahyang berjamaah itu lebih rancak, lebih elok daripada sembahyang surang-surang, yaitu 27 kali lipat. Sembahyang amak di rumah surang, sembahyang wak berjamaah di siko 27 kali lipat bandingannya. Rancak rawak do. Tu makanya mak paliaru lah sembahyang berjamaah tu. Sumbayang tu ada 7 balik rakaat sadi samalam. Sumbayang zuhur bara, ampe sumbayang asar, ampe tambah ampe 8 membuka pintu sarugo na 8 tingke sumbayang maghrib, 3 sumbayang isya, ampe 3 tambah ampe 7 menutup pintu neraka nan 7 tingke sumbayang subuh. 2 cie pengampunan dosa malam, cie lai pengampunan dosa siang. Jadi nama rencana nang kita tinggalan. Dak la dodoh ba ko? Oh dak dodoh. Ya mana lah mak ko. Sama mengaji Jambogo tidak ada dusta di antara kita. Ya tentu dah mak tu tidak ada dusta di antara kita tu. Sumbayang tu 7 balik rakaat sehari semalam diambilkan daripada anggota batang tubuh awak. Sumbayang zuhur bara ampe 2 tangan 2 bahu. Sumbayang asar ampe 2 mato 2 talingo. Sumbayang maghrib 3 2 lubang hidung cie lubang mencuang. Adone ndak bai duang lendak. Lai man ndak bai duang. Sumbayang isya ampe 2 batih 2 paho. Sumbayang subuh 2 cie anguk kateh cie anguk ke bawah. Kok kateh je anguk amak ba agak titakah aja ya. Aniang je lai. Atau ke bawah aja nak mau kateh-kateh. Jadi kalau ingin amak jo apa anguk awak nafas awak rancak turun naik tolong perbaiki solat subuh. Dak apa banyak doa. Gua taranga lo dawa apa banyak di talingoa. Bara dibueknya sembahyang subuh tengah 20 rakaat. Tengah 20 rakaat gua bara go 150 rakaat. Startnya jam 5 subuh pagi, mangko sudah jam 10 pagi. Awak lo nanya berang-berangan. Ba aku berang emak kawa kici uku patang siapa orang yang memperbanyak solat subuh, maka nafasnya rancak turun naik. Tu baramak kerajuan, bu kerajuan tengah 20 rakaat.
Tu ba amak deh, ko mah lampia mati bo deh. Berarti amma go asbun go asa bunyi asyang lawa asyang lo terangare nambo sabui perbaiki. Kalau perbaiki ko apa waktunya dari kari pailok dawa. Biasanya awak sembahyang subuh jam 8 pagi, jam 10 pagi, besok buat jam 5 subuh lah deh. Nah, kan yo to ha. Di kecewa. Tu mangkonyo ayam di langit yang pertama dak pernah lupa menjagoan ayam nanado dari dunia ko. Dia tentu dah mak sewaktu Nabi Mi'raj. Bersebut di Nabi Muhammad ayam gadang cik di langit yang pertama. Anak kecil Nabi Muhammad, ya Jibril. Ma'adha ya Jibril. Siapa ini Jibril? Iku ayam gadang ko Muhammad. Manganya ko Jibril. Gunu ayam gadang ko Muhammad menjagoan ayam nanado datih dunia. Bunyi kuku ayat tu Jibril. Bunyi kukunya tak sama je kuku ayam nanado di Tanjung Pisang ada. Bunyi kuku Al-Malikul Quddus, Al-Malikul Quddus, Al-Malikul Quddus. Tu bunyi kuku mak. Bau kuku ayam gadanggu di langit nan pertama Al-Malikul Quddus maka menjalalah kukunya ko tadi ka ayam nan ado di Tanjung Pisang go. Amak risiko dia ada punya ayam. Pernah ayam tu ndak lupa jago sebuah. Karena tukang jagoannya ada di langit yang pertama. Tu mangkonyo ayam tu pak, ayam tu mak ndak pernah lupa jago sebuah dah. Sebab tukang jagoannya ada di atas langit dan acuk lupa jago sebuah tu adalah orang punya ayam. Kalau orang punya ayam apa acuk lupa jago sebuah tu ayam gocik lo salahnya mak. Ba salah tuangku. Iyo ayam gocik salahnya. Apa salah? Salah inyo lagi rajin jago subuh tapi nak sembahyang subuh ndak abuah dak. Konan ayam. Lah pernah nampak ada mak ayam sembahyang subuh? Waduh, ayo langka. Langka lo ayam deh. Terus kita pada aro. Lah, setelah tu sembahyang tu mangko ndak boleh lo ditinggal kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dak kamu jadikan jin dan manusia hanya semata-mata untuk sujud kepadaku kata Tuhan. Jadi gununya awak dibuatnya di Tuhan ama-ama japapa hanya semata-mata untuk sujud dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sembahyang tu ampe kelakuannya tu mak. Tagak rukuk, sujud, duduk tu kelakuan dalam sembahyang. Ampe lo kini go hakikatnya wujud, ilmu, nur, suhud. Ampe lo di Allah Subhanahu wa taala, Jibril, Mikail, Israel, Israfil. Ampe lo di Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ampe lo kini go sahabat di ibu-ibu kaum perempuan, Khadijah, Raisah, Maimunah, Salamah. Ampe lo sahabat di ketua laki-laki pak, Kudus, Kidam, Kampas, Marza, kodamam-damam tangguang mak-mak jawab apa ampe lo ramuane, Cikumpai, Cikarau, Sitawa, Sidingin. Jadi banyak nanam. Tu makanya sembahyang tu di karajuan mangko baru samparono kaurangan awak. Kalau nak sembahyang awak do dak satu sembahyang zuhur ba tuangku indak batangan, indak babau. Dak lo satu sembahyang asar do tuangku indak bamato, indak batalingo. Dak lo satu sembahyang mugari do tuangku indak baiduang, indak bamuncuang. Dak lo satu sembahyang isya do alai indak babati, indak bapaho. Indak lo satu sembahyang subuh do. Indak angok kate, indak lo angok ke bawah. Kalau indak do angok kate, indak do angok ke bawah, balik tu mak. Ni urang ada tu mak. Mayat nama ada tu mak. Atau mayit. Ya mak. Kamu tinggalnya sembahyang tu sudah golai. Kan dia. Kalian muak menjaga sembahyang jemaah tu le dah. Kalau ada ukhu awak ini go majak berjamaah, kalau dua ketua usahawan deh. Ya sabananya kaji go mak.
Sama-sama kita karajo aja ganya go. Lah, itulah dulu nanda pi ambo sampaikan dulu ama japa ube roh itu tanya itu. Setelah itu cele amalan yang kita amalkan, kita cari dalam surah Yunus ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'askum mau'izatum min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ku ubek daripada segala penyakit. Wa do sakit-sakit kaki awak tolong baca doa ko. Wa do awak kini go sakit-sakit badan awak tolong kita amalkan surah Yunus ayat 57 ko. Ya mak ya. Setelah itu nan surah Yasin dan sampai kita tinggal pulau. Hablum minan nas awak tolong perbaiki antara kita berdek kakak antara kita jurang kampung tolong eluan balik ya mak. Setelah itu celajan sampai meninggalkan solat jago sembayang ya mak. Setelah itu kita jago wudu awak. Mudah-mudahan kajian singkek ko mak bagi cek tadi barakai bagi ambo nama menyampaikan barakai bulo bagi ama-ama nan mandanga masak satangkai tolong tuai masak sarumpun makan sabi boleh lihatkan karangkiang ampu tinggalkan di balerong salah nan ambo nan batanam ku elok rasanya penyampaian ambo go ibu jama tolonglah bawa pulang pi kalau buruak campaan ba cara menyampak enam buruaknya tuangku buat tunjuan cara menyampak enam buruak beko tibo di rumah pai kalakang rumah gali lubang cie campaanan buruak tu ke dalam lubang tu deh. Setelah lata campak tuangku lawak tutu dan buruak tu masih juo takkan rawat tuangku ba cara welai buat tunjuan cara menyampak ne cek lai ba cara menyampak ne pai kalakang rumah tadi balik gali lubang tu cek lai. Pagadang lubang na lawak gali itu, pagadang saketek lai, sudah lawak pagadang, juawa awak bana masuk ke dalam lubang tu lai. InsyaAllah, hilang sadu Allah itu ma. Nan bana datang daripada Allah, nan salah datang dari yang bosan diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallahi wa fadlun qarib, wa basyiril mu'minin, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan dengan kita. Semoga yang disampaikan dan berbawa kita jadi pada radio kamu. Saya juga akan menyampaikan supaya masyarakat betul untuk kita